जय जगन्नाथ पिलाने तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि जैविक और पारंपरिक कृषि भर पार्थक्य डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग। तो कौन कौन भर पार्थक्य रही जैविक चाषर फायदा कौन रही पारंपरिक कृषि लसेस कौन रही तो से विषय में जाना। तो बहुत भल भाव जाने पे देख प्रथम जाने जैविक कृषि कौन तापर जाने कन्वेंशनल फार्मिंग कौन। तो देख पे जैविक कृषि एक प्रणाली जहाँ पृथ्वी स्वाभाविक प्रक्रिया और सामग्री को उपयोग कर माटीर स्वास्थ्य रक्षा फसल उत्पादन और पोक मान व्यवस्थापन करे। माने पोक मान केमती कौन व्यवस्थापन करे मैनेजमेंट बा पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बा पेस्ट मैनेजमेंट आमर माटीर स्वास्थ्य से रक्षा करें और फसल उत्पादन से सृष्टि करें। यह सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को जीन औषधीय संस्करण बा जीएमएस को व्यवहार निषिद्ध कर केमिकल टोटाल यूज हो न थाए। सिंथेटिक फर्टिलाइजर पे कृत्रिम उर्वरक पेस्टिसाइड्स पे कृत्रिम जो कीटनाशक औषधि आम यूज करछे और जीन संशोधित संस्करण बा आम जो संकरकरण जो आम जो बीन बा विहन गुड़ आसुगुड़ यूज कर जैविक कृषि कंपोस्ट ग्रीन मैनर बा खत कंपोस्ट खत ग्रीन मैनर मीन्स जो आम डाल पत्र परिवेश बा एगुड़ जो सृष्टि खत एवं प्राकृतिक कीटपतंग नियंत्रण प्रणाली उपयोग करे जै खाद्य उत्पादन में साहाय्य करते। तो से प्राकृतिक उपर ही निर्भरशील पे जमारू से कृत्रिम उपर निर्भर करे ना। तो विशेषता कौन कौन रही आम जाना। तो कृत्रिम रासायनिक प्रवेश ना। तो कृत्रिम रासायनिक जो मैंने प्रवेश करे ना। जैविक कृषि कृत्रिम उर्वरक कीटनाशक हर्बिसाइड्स और ग्रोथ रेगुलेटर किसी व्यवहार कराए ना। जैविक चाष एगुड़ व्यवहार कराए ना बट आम पारंपरिक पद्धति एगुड़ व्यवहार कराए। तो पारंपरिक तौल जाना तो प्रथम जैविक कृषि विशेषता कौन जाना तापर जाना कि आम कौन से कौन विशेषता रही। तो से भितर आम डिफरेन्सटा काटो। तो आर ये जोटा यूज हो से यूज हो पार ना जोटा यूज हो ये यूज हो पार ना। देखिए पे प्राकृतिक पोक मान केमती नियंत्रण करते पोक रोग नियंत्रण करने प्राकृतिक शत्रु फसल परिवर्तन और प्रतिरोधक जाति गुड़ उपयोग कराए। तो प्राकृतिक शत्रु मीन्स पे जो आम निम कि विभिन्न प्रकार जो ग्रीन जिन द्वारा से मैंने कौन शत्रु को नियंत्रण कराए फसल परिवर्तन कर क्रॉप रोटेशन एंड प्रतिरोधक जाति गुड़ सब उपयोग कराए। माटीर स्वास्थ्य उपर गुरुत्व तो माटीर स्वास्थ्य को गुरुत्व दी जाए। कंपोस्टिंग और कभर क्रॉपिंग भाई प्रथा गुड़िक माटीर उत्पादकता बढ़ी था। तो कभर क्रॉपिंग मीन्स पे जो आम सब घोड़ी जो देखी था पे सब ऊपर पूरा चारि साइड जाली दी जाए भितर क्रॉपिंग कर जैव विविधता देखिए पे जैविक कृषि फसल पशुपालन और उपकृत कीट मान मिसाई विविधता बढ़ाई था। तो जैव विविधता वृद्धि करते जमी आम जैविक कृषि फसल पशुपालन उपकृत कीट मान विविधता बढ़ाई था। सुस्थिर प्रथम सस्टेनेबल से जो रही परिवेश पर कम प्रभाव पकाए दीर्घकालीन उत्पादन को सी निश्चित कर। तो परिवेश पर से बहुत कम प्रभाव पकाए पे कि आम जैविक कृषि कारण आम कन्वेंशनल फार्मिंग पारंपरिक कृषि तुलन ये बहुत कम प्रभाव पकाए आम एनवायरमेंटल उपर आम परिवेश उपर से कौन पकाए दीर्घकालीन उत्पादन को निश्चित कर मैंने बहुत टाइम पर्यटन से उत्पादन देउथिव से चाष। देखिए पे जैविक कृषि लाभ कौन रही आमको आम बेनिफिट कौन रही। तो परिवेश प्रति कम प्रभाव जाने सिंथेटिक रसायन व्यवहार ह्रास कर मैंने कृत्रिम जिनस यूज करने पे आज देख सबुआड़े आर्टिफिशियली तो मैंने कृत्रिम जिन सबुआड़े यूज होम प्राकृतिक जिन किए यूज करूना किंतु जैविक कृषि कौन करना प्राकृतिक जिन को यूज करे कृत्रिम जिन से जमार यूज करे ना। तेरे माटीर स्वास्थ्य सुधार माने आम जदि जैविक कृषि अपनाइबा ना पे से आम कौन कंपोस्ट और कवर क्रॉपिंग करवा जहाँफल माटीर स्वास्थ्य बा जो आम गोटे पढ़ी पाठटे माटी गला बिगड़ी समस्त तो पढ़ी चतुर्थ श्रेणी में माटी गला जो बिगड़ी तो से जो माटी कौन बिगड़ा ना मोर बर्तमान कृत्रिम उपाय सब माने सार पीड़िया देन सब कीटनाशक औषध पकाया द्वारा आम माटी बिगड़ी जाऊँगा जिया जहाँ से सब दरकार जिनसक मार माटीर उर्वरता से माने मरी जाऊँ जहाँफल माटी आम कौन उर्वर होने अनिर्भर हो जाए जहाँफल आम फसल उत्पादन हो पार ना भल भाव में। किंतु जदि आम जैविक चाष करवा तो आम कंपोस्ट और कवर क्रॉपिंग करवा जहाँफल आम कौन पे तार जल धारण क्षमता आम मूर्तिका तार जल धारण क्षमता रक्षा पाइपर सहित माटीर सुधार आसीपर तार स्वास्थ्य ठीक रही पार। तार विविधतार वृद्धि जैविक कृषि आश्रय कर जमी और प्राणी विविधता अधिक थाए। तो से किसी ना तार स्वास्थ्यकर खाद्य से आमको बहुत
ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଖାଇବା ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଆମର ହେଲ୍ଥି ଖାଇବା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋଷଣ ମୂଲ୍ୟ ଓ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ରେସିଡୁଆଲ୍ କମ୍ ଥାଏ। ମାନେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏଇଟା ଜମାରୁ ୟୁଜ୍ ହୋଇନଥାଏ। ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କୀଟନାଶକ, ତ ଏଠାରେ କୀଟନାଶକ ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସେଇଟା କେବଳ ପୋଷଣ ମୂଲ୍ୟ ତାର ବହୁତ ଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ଏଠାରେ ଆମର ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଜାଣିବା ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ବା ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦାର୍ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ବହୁତ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷକମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ, ମାନେ ଆର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିମାଣ ଟିକେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତା'ର ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ବା ତା'ର କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜୈବିକ କୃଷିର? ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ। କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟ ପଶୁ ମାଳିକାକୁ ନିୟୁତି ଭାବରେ ମିଶାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସେବା ମାଟିକୁ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋବର ଖତ, ଦେନ୍ କୃଷିର ଯାହା ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଗଲା, ମାନେ ଖତ, ନଡ଼ା, ଯେମିତି ଆମର ନଡ଼ା, ପାଳ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହିଗଲା ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ପଶୁର ଯେଉଁ ମଳମୂତ୍ର ରହିଲା ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜୈବିକ ଚାଷ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ମିଳିଥାଏ। ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାନର୍ ବା ଖତ, କଭର କ୍ରପ୍ ଲଗାଇ ମାଟିରେ ନିୟୁତି କରାଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆମର କଭର କ୍ରପିଂ କରି ଜୈବିକ କୃଷିରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତା'ପରେ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍, ପୋକ ରୋଗ ଚକ୍ର ଭଙ୍ଗାଇବା ପାଇଁ ଫସଲ ବଦଳା ଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ତ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଯିବା, ତ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ କଲେଜ +2 ଯଦି ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିବା, +3 ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତ ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ବଦଳା ଯାଇଥାଏ, ଫସଲ ବଦଳା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏବଂ ମାନେ ରୋଗ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୋଇନଥାଏ, ମାନେ ପୋକମାନେ ଆଉ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଏଇଠି ଫସଲ ହେଇଥାଏ, ତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପୋକ ଶତ୍ରୁମାନେ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଡିବର୍ଗ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କୀଟ ରୋଗ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପୋକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଲେଡିବଗ୍ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପୋକ, ଝିଅ ପିଲା ପୋକ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତା'ପରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ହାତ ଦ୍ୱାରା ଘାସ ଉଠାଇବା, କଭର କ୍ରପିଂ ଓ ମଲ୍ଚିଂ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ କେମିତି ଘାସ ଉଠେ ବା ଯେଉଁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ମଲ୍ଚିଂ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ। ତା'ପରେ ପଶୁପାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ବା ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ତାହା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି। ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ଏକ ଏଭଳି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାର କୃତ୍ରିମ ରସାୟନ ବା ଯେଉଁଟାକି ରାସାୟନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍, ହର୍ବିସାଇଡ୍ ଉପରେ ଭରସା ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା କୀଟନାଶକ ଏବଂ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସେଠାରେ ଦେଖ ଏଇଟା କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଜୈବିକରେ କେମିକାଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ପାରମ୍ପରିକରେ ୟେସ୍। ଏହା ମୋନୋକଲଚର ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଭାଗରେ ଚାଷକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ମୋନୋକଲଚର। ଜିନ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ଉପଯୋଗ, ଯଦିଓ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ, ତଥାପି ଏହା ପରିବେଶ ଓ ସମାଜରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏଇଟା ଆମର କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମର ପରିବେଶ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ତ ତା'ର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତା କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରବେଶ ଦେଖିବା, ରାସାୟନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଓ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ରାସାୟନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ମୋନୋକଲଚର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫସଲ ହିଁ ଚାଷ କରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଷ, ଯେମିତି ଧାନ ଚାଷ କଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ, ତ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ଚାଷ ନାହିଁ, ଅଲଗା କରି ଭାଗ କରି ଚାଷ କରାଯାଏ ବା କଭର କ୍ରପିଂ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ବା କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫସଲ କରାଯାଏ ନଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ଆମର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ବା କୀଟନାଶକ ଲାଗିଯିବେ, ପୋକ କୀଟ ଲାଗିଯିବେ। ତୀବ୍ର ଜମି ଖନନ, ପ୍ରାୟ ଚାଷ କରିବା ଆଉ ମାଟିକୁ ଖନନ କରାଯାଏ, ଯାହା ମାଟିର ଗୁଣତ୍ୱ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣ ଗଭୀରତାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଫାର୍ମିଂରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଟିର ଗୁଣତ୍ୱଟା କମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କମ୍ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରିକି ମାନେ ତା'ର କ'ଣ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ। GMO ମାନେ ଜିନ୍ ସଂଶୋଧିତ ଚାଷୀ ଦ୍ୱାରା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଔଷଧକୁ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଯାଇଥାଏ, ବା କେମିତି କୀଟନାଶକକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଠାରେ ଆମର GMO ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦକ ଜାତି ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଫସଲ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଜାତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଆମର ପୁରା ଶଙ୍କରୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶଙ୍କରୀକରଣ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଶଙ୍କରୀକରଣ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମର ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଣିକି ଦେଇକରି ସେଠାରେ ମାନେ
आमर छुआ जन्म कर सेमती संकरीकरण बा अन्य 2-3टा प्रकार मिसिक जीन मिसिक संकरीकरण कर भारी मेसीन ट्रैक्टर अन्य मेसीन चालन कर माने देखा कि जैविक उपर प्राकृतिक उपर चाष कर किसी मेसीन आ दरकार बहुत कम खर्च होता है ऑर्गेनिक रे जल व्यवस्थापन प्रयास अनुसार सिंचाई मान जल लगा पड़ता है सिंचन करने पड़ता है तार प्राकृतिक और पारंपरिक कृषि परिवेश और सामाजिक समस्या गुड़ कौन माटी खराब रासायनिक फर्टिलाइजर तीव्र जमी खनन द्वारा माटीर स्वास्थ्य को हानि करे से माटीर स्वास्थ्य बहुत हानि करता है माने माटी को से बिगाड़ी दी है पानी दूषण कीटनाशक फर्टिलाइजर द्वारा जल को से दूषित करता है माने जल मध्य दूषित हो जाता है जैव विविधता ह्रास जैव विविधता ह्रास घटी है पेस्टिसाइड्स आवश्यक पॉलिनेचर और अन्य प्राणी हानि करे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्ग माने ग्रीन हाउस माने आस्ते माने हमरो सबुज कोठरी प्रभाव पकड़ विशेषकर पशुपालन ग्रीन हाउस मिश्रण अंगीकार होता है तेरे एठार सरकारी सहायता आवश्यकता होता है पारंपरिक कृषि को आर्थिक समर्थन पर सरकारी सहायता दरकार पड़ता है आर्थिक असमानता कृषक मैंने मध्य आयर भेद और बड़ कंपानी गठन वृद्धि चिंतार विषय माने आयर भेद एवं बहुत कम आदाय होता है माने से माने इन्वेस्ट होता है कि बहुत कम आदाय होता है स्वास्थ्य समस्या खाद्य और जल कीटनाशक अवशिष्ट मनुष्य प्राणी को हानि करे जो कीटनाशक यूज करे मनुष्य और प्राणी मान शरीर को बहुत हानि घटाए पे आसला पारंपरिक कृषि विकल्प से जैविक कृषि सिंथेटिक रसायन त्याग कर प्राकृतिक प्रथा पर भरोसा करने दरकार पुनर्जन्म कृषि रिजेनेरेटिव एग्रीकल्चर जोटा कि माटीर स्वास्थ्य और जैव विविधता बढ़ाई नो टिल कवर क्रॉपिंग और फसल परिवर्तन करने दरकार जहाँफल आम कि विकल्प कर संरक्षण कृषि माटीर खनन ह्रास करवा माटी ढाकिया विविधता बढ़ावा उद्देश्य आम चालू रखा दरकार तो यहाँ पे भर गोटे विविधता माने आम कौन कर विविधता कौन पे मैंने युड़ ही अपोजिट युड़ ही तुम लिखिदेव तो युड़ हूँ तार अपोजिट लिखिदे से गला तार विविधता तो आज भी पे क्लास 2 रखा परवर्ती क्लास देखा आज ही क्लास 2 रोचे जय जगन्नाथ।